बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। नमाज नींद से बेहतर है, जल्दी उठिए और नमाज फजर अदा कीजिए। वो अपने मखसूस अंदाज में ये अल्फाज अदा करता हुआ आ रहा था। ये उस शख्स का मामूल था कि फजर की अज़ान होती उसके 5 या 10 मिनट के बाद वो आ जाता। मौसम की शिद्दत से बेपरवाह अपनी ड्यूटी देने पर मजबूर था। शायद किसी मजहबी जमात से उसका ताल्लुक़ था। मैं वज़ू करते हुए इसी नुक्ते पर गौर कर रहा था। भाई बड़ा बाहिम्मत इंसान है। मैं दिल ही दिल में उससे मुतासिर भी हो रहा था। धुंध ने पूरी गली को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आम इंसान तो फजर के लिए वज़ू करने के लिए 100 दफ़े इरादा बांधते हैं, फिर कहीं जाकर लिहाफ से बाहर निकलने की हिम्मत होती है। मैंने वज़ू किया और बाहर निकल आया। वो भी अपनी ही गली में था और मखसूस सदाएं लगा रहा था। मैं पास से गुज़रा तो उसने मेरी तरफ देखा, सलाम किया और आगे बढ़ गया। सर्दी की वजह से अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था। उसने मुझे सलाम किया तो मुझे कुछ शर्मिंदगी सी हुई। मैंने भी नमाज अदा की, वज़ाइफ अदा किए और फिर घर आ गया। घर आया तो अम्मी ने नाश्ता तैयार किया हुआ था। आज मेरा इंटरव्यू था। नाश्ता करके मैं ऑफ़िस पहुंचा, जहां मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे जॉब ज़रूर मिल जाएगी। खैर, ये तो मेरा रोज़ का मामूल था। मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में इंटरव्यू देता, मगर कहीं से मुस्बत जवाब नहीं मिलता था। शायद इसलिए कि मेरे पास सिफारिशी ताल्लुकात नहीं थे। फजर की अज़ान हो रही थी। आज भी मेरा नमाज़ पढ़ने और वज़ाइफ पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। शायद मायूसी तारी हो रही थी कि इतने दिन से तो पढ़ रहा हूँ, अभी तक नौकरी नहीं मिल रही। मायूसी ने मेरा घेराव किया हुआ था। मैं कान लपेट कर पड़ा हुआ था कि उसी अजनबी शख्स की आवाज़ आई। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। आज उसने एक नए जुमले का इजाफ़ा किया था। मेरे दिल पर उसी जुमले का ऐसा असर हुआ कि मैं फ़ौरन बिस्तर से निकल आया, वज़ू किया और बाहर आ गया। वो भी गली में ही था। मैंने जल्दी से सलाम में पहल की। मेरे सलाम करने पर उसकी मुस्कुराती हुई आंखें मुझे महसूस हुई थीं। वो बहुत शफ़क़त से मेरी जानिब देख रहा था। मेरे सलाम का जवाब देकर चला गया। अब रोज़ ही मेरी उस शख्स से मुलाकात होने लगी। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता। लंबा कद, सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्याह चादर के साथ वो मुझे बहुत मुतासिर करता। आज बातों के दौरान उसने चेहरे पर से चादर हटा दी। उम्र से वो 35 साल का लग रहा था। उसका चेहरा इतना नूरानी और लबों पर बेहद मेहरबान मुस्कुराहट थी। क्या आपका ताल्लुक़ किसी मजहबी जमात से है? नहीं। तो आपको इस काम का मुआवजा मिलता है? अरे नहीं, मेरा ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं है। मैं तो बस एक इस्लाम का अदना सा मुलाजिम हूँ। मेरी कोशिश से अगर कोई एक मुसलमान भी नमाजी बन जाता है तो यही मेरी उजरत है। मेरे बड़ों ने मुझे ये काम सौंपा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैंने घबराते हुए उससे एक और सवाल कर डाला। उसने अपना नाम नासिर बताया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने सारी बातें आज ही जैसे पूछना हूँ, इसका जवाब फिर कभी दे दूँगा। वो चलता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। मुझे अपनी नमाज का सोचकर शर्मिंदगी होने लगी। मुझे अपनी नमाज टकरों से ज़्यादा कुछ नहीं लगती थी। एक बात मैंने हमेशा नोट की थी, नासिर मस्जिद में मेरे साथ ही आता, मगर निकलते वक्त कभी नज़र नहीं आता। पता नहीं इतनी तेज़ी से वो कहाँ चला जाता था। एक दिन मैंने जल्दी जल्दी नमाज अदा की। नमाज के बाद नासिर पर नज़र रखने के लिए मस्जिद के बाहर जाकर खड़ा हो गया। इतनी देर में अम्मी का फ़ोन आ गया। मैं ऐसा उलझा कि नासिर मेरे जहन से निकल गया। आप नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते? मैंने नासिर से सवाल किया। मुझे लगा इस सवाल के दर पर वो जो असल बात पूछने का मकसद था वो नासिर जान गया था। मुझे कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई क्योंकि वो खामोश रहा। मैंने भी इरादा किया कि नासिर से उसकी ज़ात के बारे में अब कोई फजूल सवाल नहीं करूँगा। अब मैं जल्दी उठ जाता, पहले ही वज़ू कर लेता ताकि टाइम बच जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नासिर से बातें कर सकूँ। पता नहीं क्यों मुझे उससे बातें करना और मिलना अच्छा लगता था। कोई ना कोई बात मुझे उससे सीखने को मिल जाती। आज उसके पास से इस कदर अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे कोई उम्दा इतर लगाया हो। मैं खुशबू के बारे में सोच ही रहा था कि उसने एक छोटी सी इतर की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो। नासिर मेरी तरफ देखते हुए बोला।
نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا، میں ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ارے انکار مت کرو، دوستی کا پہلا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ دوستی، اس لفظ کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا تھا۔ میں نے شکریہ کہہ کر اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ ناصر بولا، اللہ بڑا کریم ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی ہمیں نوازتا ہے۔ ناصر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ نماز پڑھنے کا اصل مقصد جان گیا ہو۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ میں اپنی کزن کو پسند کرتا تھا۔ گریجویشن کے بعد ابھی تک میری جاب نہیں تھی۔ میں نے امام صاحب کو بتایا تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کے ساتھ کچھ وظائف پڑھنے کو بتائے۔ آج نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے ناصر کی بات یاد آ گئی۔ مجھے اپنا آپ بڑا مطلبی سا لگا۔ ہم انسان بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، کبھی شکر نہیں ادا کرتے، ہمیشہ مانگتے ہیں، وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، مگر ہماری زندگی میں اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، کچھ نہ ملنے پر فوراً شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی دیر سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا فلاں کام نہیں ہو پایا، یا اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہوں، میری فلاں حاجت پوری نہیں ہوئی۔ واقعی وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناصر یہ ایک اور بات سکھائی تھی مجھے۔ صبح میری ناصر سے ملاقات ہوئی تو میں خلاف معمول پریشان سا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا کہ اپنی خالہ زاد سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر بے روزگاری آڑے آ رہی ہے۔ وہ بہت توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ جب تک انٹرویو کے لیے جاؤ، جو شخص تمہارا انٹرویو لے رہا ہو اس کی میز کے نچلے حصے پر یہ نظر بچا کر چپکا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے نوکری ضرور مل جائے گی۔ جب میں انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو وہ شخص جس نے میرا انٹرویو کرنا تھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے موقع پا کر اپنا کام کر دیا۔ اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے میرے کاغذات بے دلی سے دیکھے اور بغیر انٹرویو کے مجھ سے کہا، آپ کی تعلیم اس سیٹ کے لیے ناکافی ہے۔ میرا دل یہ سن کر دھک سے رہ گیا۔ میں نے مایوسی سے اپنے کاغذات اٹھائے اور مردہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ فون کی بیل بجی۔ اس شخص نے کسی سے بات کی اور فون بند کرتے ہی مجھے آواز دی، مسٹر علی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی سفارش ہے۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ امی کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئیں۔ ذل ہما کو بھی میں نے بتایا، مگر اصل بے چینی تو ناصر کو بتانے کی تھی۔ صبح اذان سے پہلے ہی میں نے وضو کیا اور اٹھ کر مسجد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ناصر کے پاس پہنچا۔ میری خوشی دیکھ کر خود ہی بولا، لگتا ہے نوکری مل گئی۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا، دوستوں کے خوشی غم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا اب ہم دوست ہیں؟ سوچ لو، برداشت کر لو گے؟ ناصر نے مجھے جانچتی نظروں سے کہا، مطلب کہ دوستی برداشت کرنے کی ہمت ہے تمہیں؟ ناصر نے پراسرار لہجے میں کہا، ایک تو اب باتیں بڑی عجیب کرتے ہیں۔ اچھا میری دوستی میں ہاتھ تو ملائیں۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ناصر سے ہاتھ ملاتے ہوئے میری چیخ نکل گئی۔ میرا ہاتھ بالکل سرخ ہو گیا۔ میں درد سے زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا جیسے مجھے آگ لگ گئی ہو۔ درد کی شدت سے نماز پڑھنے بھی جا نہیں سکا۔ گھر آیا تو جلن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر تک برف لگاتا رہا مگر مجھے ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ جلن کی وجہ سے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا کہ مجھے ناصر سے خوف آنے لگا۔ یہ بات سوچ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں جلن سے بے حال تھا، ناصر ایک دم میرے گھر چلا آیا۔ رات کو میری پتہ نہیں کب آنکھ کھلی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ دستک ہونے پر جب میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، دیکھا ناصر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہاتھ ملانے کی ضد کر رہے تھے، میں نے تم سے پہلے ہی پوچھا تھا، کیا برداشت کر لو گے؟ ناصر عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی بات بہت خوفناک لگی۔ یہ لو، یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبیا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ مرہم ہے، اسے ہاتھ پر لگاؤ گے تو آرام آ جائے گا۔ میں نے فوراً مرہم اپنے ہاتھ پر لگایا۔ جلن ایسے غائب ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں۔ مقصد پورا ہو،
तो नमाज भूल जाते हो, ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है। नासिर मलामत भरे लहजे में मुझे शर्मिंदा कर रहा था। दरअसल 2 दिन जलन की वजह से उसकी बात पर मैं बौखलाते हुए बोला, इतनी मामूली सी जलन बर्दाश्त नहीं कर सके, कल दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे मेरे दोस्त। नासिर ने मुझे गहरी नज़रों से देखा। मैंने कहा, अब मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद से कभी भी नमाज तर्क नहीं करूँगा। मेरी बात पर नासिर ने इंशाअल्लाह कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल अजीब से खौफ में था। बहरहाल मेरी नौकरी लगने के बाद अम्मी खाला के घर मेरी और ज़िले हुमा की मंगनी की बात करने गई। मैं बहुत खुश था। ये बात मैं नासिर को भी बताना चाहता था। सुबह नासिर से मिलने पहुंचा तो मैंने उसे अपनी मंगनी की खुशखबरी सुनाई। कहने लगा, तुम्हारा और ज़िले हुमा का मिजाज नहीं मिलता। नासिर की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। ये कैसी बात करते हो? तुम ज़िले हुमा से मिले कब हो जो उसके मिजाज को जानते हो? मैं उसकी बात पर यकदम हंसा था। जानने के लिए मुलाकात शर्त तो नहीं। नासिर अपने मखसूस अंदाज में बोला, मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मगर मैं और ज़िले हुमा बचपन से साथ खेले और पढ़े हैं। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लहजे में अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र था। देखो अली, तुम्हारे जज्बात में समझता हूँ, लेकिन इंसान को ज़िद नहीं करनी चाहिए। होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। मेरी और ज़िले हुमा की जब मंगनी हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। अपनी मंगनी में ये भूल ही गया कि नासिर ने ज़िले हुमा के बारे में कोई मुस्बत पहलू नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ये खबर तो देना ही थी। अगले दिन मैं मस्जिद गया तो वहाँ नासिर नहीं मिला। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, शायद कहीं बीमार हो गया होगा। मुझे तरह तरह के अंदेशे डरा रहे थे। 1 हफ़्ता नासिर का इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना आया। मुझे उसके घर का पता भी मालूम नहीं था, न कोई राब्ते का नंबर था। उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। खैर, इसी दौरान मेरी ज़िले हुमा से शादी हो गई। घर का माहौल पहले तो खुशगवार था, फिर रिवायती सा होता चला गया। अम्मी मजहबी किस्म की औरत थीं। वो तरहदार और मशरक़ी तर्ज की थीं और ज़िले हुमा से भी ऐसी ही तवक्की करती थी। लेकिन जब ज़िले हुमा को कुछ समझाती तो वो उनसे नाराज़ हो जाती और बदले में मैं भी उनसे नाराज़ हो जाता। आए रोज़ उसे मनाना पड़ता। फिर उसने मुझसे मुतालिबा कर दिया कि मैं उसे अलग घर लेकर दूँ। ज़िले हुमा को अंदाज़ा नहीं था कि वो ये किस तरह की बातें कर रही है। हमारी शादी में तलखियाँ बढ़ती गईं, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी दे दी तो मैं और अम्मी बहुत खुश हुए। जबकि ज़िले हुमा की मंतक अजीब थी। कहने लगी, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं उसके रवैये से हैरान रह गया। मैंने उसे समझाया, अम्मी ने भी समझाया, तब कहीं जाकर उसने अपनी ज़िद हमारे समझौते की नज़र की। मैंने अम्मी से वादा किया था कि नौकरी लगने के बाद मैं आपको उम्रे पर लेकर जाऊंगा। बिलाखिर मैं अम्मी का वादा पूरा करने के काबिल हुआ तो मैंने ज़िले हुमा को मैके छोड़ा और अपने कागजात वगैरह जमा करवा के उम्रे की तैयारी मुकम्मल कर ली। खैर, पीर की रात 1 बजे हमारी फ़्लाइट थी। हम इंतज़ार में बैठे थे कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं तमाम ज़रूरी कागजात चेक कर लूँ। जब मैंने अपने कागजात वाला बैग चेक करना चाहा तो मेरी परेशानी की इंतहा न रही कि बैग वहाँ से गायब था। मेरी परेशानी देखकर अम्मी भी रोने लगीं। घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता 1.5 घंटे का था। आने जाने में फ़्लाइट निकल सकती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मैंने अम्मी को सामान के पास ही बिठाया, रिक्शा ढूंढने लगा। मेरे लबों पर अल्लाह ताला से इल्तिजाएं थीं, आंखों में आंसू थे। इतनी देर में मैंने अम्मी को दूर से आते हुए देखा। वो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। उनके हाथ में बैग था। मुझे हैरत हुई कि बैग कहाँ से आया। फिर अम्मी ने मुझे जो बात बताई वो मुझे हैरत में डाल गई। कहने लगी कि एक आदमी आया था जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्याह चादर ओढ़ रखी थी। वो दराज का था। उसने मुझे ये बैग दिया और कहा कि ये अली को दे दें और उसे कहें कि अल्लाह के घर में मेरे लिए भी दुआ करना। वो कौन था जो मेरा नाम जानता था? मैं उसका क्या नाम लेकर दुआ करूं? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि नासिर की खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल गई। पता नहीं क्यों मेरे दिल को यकीन होने लगा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नासिर ही था। जब मैं उम्रे से वापस आया तो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। ज़िले हुमा ने मुझे साफ कह दिया कि वो मेरे साथ एक दिन नहीं गुजार सकती। वो खुला की ख्वाहिशमंद थी और बच्चा भी ज़ाया करवा चुकी थी। एक पल में सब ख़त्म हो गया। ज़िले हुमा ने हमारी मोहब्बत का मान न रखा। मैं घर आ गया। मुझे नासिर की बातें शिद्दत से याद आ रही थीं। मैं उसे याद कर रहा था।
مجھے لگا کہ ذل ہما سے شادی کر کے میں نے ناصر کو ناراض کر دیا۔ انہی سوچوں میں گم میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جو نہ زمین لگ رہی تھی نہ آسمان۔ ماحول میں عجیب سا نور بھرا ہوا تھا، لگتا تھا کسی جشن یا دعوت کا انتظام ہے۔ بہت سارے دراز قد مرد اور عورت، نقاب پوش عورتیں پھر رہی تھیں۔ اتنے میں میری جانب ناصر پر پڑی، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ناصر تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے یوں ہی اکیلا چھوڑ کر؟ میرا شکوہ کرنے پر وہ میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا، میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن دیکھو نا، تم نے مجھے اپنے پاس پا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج کل تم جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو اس کا کچھ حل نہیں نکلنا، تم ذل ہما کو آزاد کر دو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا میں نے خواب نہیں، حقیقت میں ناصر سے ملاقات کی ہے، کیونکہ ناصر کی دل فریب خوشبو میرے ارد گرد سے پھیلی ہوئی تھی۔ ناصر سے میری ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر ناصر کے کیے ہوئے مشورے پر عمل کر کے میں نے اپنی زندگی پھر سے سنوار لی۔ اس کے بعد اماں نے میری دوسری شادی کروا دی۔ آج میرا بیٹا ناصر 5 سال کا ہے۔ جی ہاں، میں نے اپنے بیٹے کا نام ناصر رکھا ہے۔ ناصر سے محبت کا یہ اندازہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اس کے دوست کے نام پر رکھ دیا۔ آج بھی سرد راتوں کو جب کوئی آواز لگاتا ہے، فجر کے وقت پکارتا ہے، جلدی اٹھیے نماز ادا کیجیے، تو میں باہر گلی میں نکل آتا ہوں۔ مجھے آج بھی اس فرشتے جیسے مہربان دوست کی یاد آتی ہے۔ اسے یاد کرتے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔